الملك الحق المبين الحمد لله الملك الحق المبين الصلاة والسلام على محمد وآله عدد ما في علم الله والصلاة دائمة بدوام ملك الله. اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں بہت خوش ہوں تاکہ آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کے لیے مجھے موقع ملا، مگر میں اتنے بھی خوش نہیں کہ یہ سوچ کر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ کے امت کو چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے فتنوں کے پریشانیوں کے بارے میں سوچ کر میں بہت پریشان ہوں، مگر آج مجھے موقع ملا کہ اس بارے میں چند الفاظ آپ لوگوں سے لب کشائی کرنے کے موقع ملا. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو شکر گزارتا ہوں جس نے مجھے تمام توفیق دی اور خاص طور پر آج آپ لوگوں سے بات کرنے کے توفیق دی. شروع کرتا ہوں اسی کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کی. واہیو، عصر حاضر میں مسلمان کی ذمہ داری، ہم سب مسلمان ہیں اور خاص طور پر علم سے متعلق لوگ ہیں. پیغمبر اکرم کے فرمان ہے کہ علماء انبیاءوں کے ورثہ ہے. انبیاء کو میراث کیا ہے؟ علم ہے، اور اس علم کو اس دنیا کے آخری قطرے تک، آخری لمحے تک پہنچانا ہمارا ذمہ داری ہے. اور اس لمحے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں پیغمبر اکرم کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہنا ہے، اور تابع رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف مجھے عبادت کرنے کے سوا کسی اور کام کے لیے میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا. تو ہمیں عبادت کرنا ہے تو ہمارے عبادت کے لیے ہمارے اجتماعی حالات ٹھیک ہونا چاہیے. تو ہمارے امت میں، ہمارے اجتماع میں کچھ ایسے بات ہے جو ہمارے پریشان کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے خارجی اور اندرونی دشمنوں کے پریشانیاں آج ہمارا ہندوستان میں بلکہ پورے دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے ہر ایک قانون کے خلاف دشمن چال چل رہے ہیں. یہاں RSS والوں نے اور فلسطین میں اسرائیل نے، امریکہ نے، فرانس نے، چاروں اطراف سے اسلام کے دشمنوں نے ہمیں گھیر کر ہمارے قانون کو، ہمارے دین کو دنیا کے سامنے نیچے دکھانے کی کوشش میں مصروف ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے خارجی دشمنی. تو ہمارے اندرونی دشمنی کیا ہے؟ کچھ مسلمان جو صرف نام میں مسلمان ہے، وہ لوگ اسلام کے نام میں پچھلے 100 سال کے اندر اسلام کے پتہ ہی بدل دیا. کیا کیا؟ آج اسلام کس پتہ میں مشہور ہے؟ آتنکواد کے، دہشت پسند کے نام اسلام کو مشہور کر دیا. تو ہمیں ان سارے دشمنوں کے پریشانیوں سے اس امت کو بچانے کے لیے متحد ہونا ہے. یہی ہمارے سب سے بڑے طاقت ہے. تاریخ کہتے ہیں کہ جب مسلمان کے طاقت دنیا میں دبا ہوا، تب اس کے حقیقت ان کے اتحاد کو دشمنوں نے توڑ دیا. مال اور شہرت کے شوقت دے کر، مال اور شہرت کے لالچ دے کر مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلا کر انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ دیا. تو ہمیں متحد ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے ہم کس کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اللہ کو عبادت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا، تو صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا چاہیے. یہی تو ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے. ہم کس سے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں؟ مائیکل ہچارڈ کے اور حجاب کے عظمت ہم کس سے سنتے ہیں؟ بالی ووڈ ایکٹریس کے زبان سے. یہی تو ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے سب سے بڑا فرق ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگوں سے نہیں بلکہ پیغمبر اکرم مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہزاروں علماء اور لاکھوں اولیاء و عرفاء کے زبان سے اسلام کو سیکھا.
تو اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں تو اسلام کو سیکھنے کا طریقہ ہے. تو سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ علماء اور اولیاء کو زبان سے ہم نے جو دین سیکھا اس میں اللہ کے روشنی ملوث ہے. اس لیے آج ہم تو ہمارے سر پہ ہمارے دل میں کتنے علم ہے، ہمارے عقل کتنے تیزی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں ایمان کتنا کم ہے. آج مسلمان اور اسلام تو بڑی تیزی سے دنیا میں پھیل رہے ہیں، مگر اسلام کو نور کو ہم نے گو بیٹا اسی لیے کسی انگریز نے کہا کہ اسلام دنیا کے سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن مسلمان ایسا نہیں. کیوں کہا؟ اسلام کو روشنی کو گو بیٹا ہم نے اس لیے کہا ایسے. پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب فرمایا کہ جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان میں موجود گانے کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے گے، اسی طرف تمہارے خلاف تمہارے دشمن آئے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا ہم تعداد میں کم ہو کیا؟ نہیں، تم تعداد میں تو زیادہ ہوگے مگر تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا. تو ہمیں دعوت کرنا ہے. یہ پیغمبر اکرم کے حکم ہے کہ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو مجھ سے سننا اور میرا باتوں کو شاہد ہے اور نہ سننے والوں تک میرے علم کو میرے پیغام کو پہنچنا ہے. تو ہمیں آج کل کے سوشل میڈیا اور کئی طریقے تبلیغ کے اسے استعمال کر اللہ کی روشنی کو دوسروں تک، ہمارے بھائیوں تک پہنچا کر ہمارے دین کو تبلیغ کرنا چاہیے. ہمارے بھائیوں کو پیار سے سدھرنا چاہیے، تاکہ دہلی دمیر جیسے لوہار نے کہا کہ گھوڑی کو لگام ڈالنے سے نہیں پیار سے سدھارے جاتے ہیں. تو ہمارے بھائیوں کو پیاروں سے سدھرنا ہے. میرے بھائیوں، میں اپنا چھوٹا تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوتی ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ഇതോടുകൂടി സൂപ്പർ സീനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉറുദു പ്രസംഗ മത്സരം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി വേദിയിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിന്റെ മുനാദറ മത്സരമാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ടീമംഗങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനിടെ ഏതാനും ചില മത്സരഫലങ്ങൾ കൂടി. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അറബി പത്രനിർമ്മാണ മത്സരം. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അറബി പത്രനിർമ്മാണ മത്സരം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു കുർത്തുവ ഹൗസ്. രണ്ടാം സ്ഥാനം ഖുറാസാൻ ഹൗസ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം സമർഖന്ദ്. ജനറൽ വിഭാഗം പത്രനിർമ്മാണ അറബി ഫസ്റ്റ് കുർത്തുബ, സെക്കൻഡ് ഖുറാസാൻ, തേർഡ് സമർഖന്ദ്. സൂപ്പർ സീനിയർ അറബി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ചെസ് നമ്പർ 539 റഹ്മാൻ സമർഖന്ദ് ഹൗസ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ചെസ് നമ്പർ 640 മൊഹ്സിൻ UK കുർത്തുബ ഹൗസ്. തേർഡ് പ്രൈസ് ചെസ് നമ്പർ 542 അംജദ് സമർഖന്ദ് ഹൗസ്. സൂപ്പർ സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അറബി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫസ്റ്റ് റഹ്മാൻ സമർഖന്ദ്, സെക്കൻഡ് മൊഹ്സിൻ UK കുർത്തുബ, തേർഡ് അംജദ് സമർഖന്ദ്. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉറുദു പ്രസംഗ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ളത് ചെസ് നമ്പർ 724 മെഹബൂബ് ഖുറാസാൻ ഹൗസ്. സെക്കൻഡ് ചെസ് നമ്പർ 526 ഷിഹാബ് സമർഖന്ദ് ഹൗസ്.
തേർഡ് ചെസ് നമ്പർ 633 ഫായിസ് കുർത്തുബ ഹൗസ്. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉറുദു പ്രസംഗ മത്സരത്തിൻ്റെ 1ാം സ്ഥാനം മെഹബൂബ് ഖുറാസാൻ, 2ാം സ്ഥാനം ഷിഹാബ് സമർക്കന്ത്, 3ാം സ്ഥാനം ഫായിസ് കുർത്തുബ. തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് മത്സരഫലം പുറത്തു വരുന്നു. 1ാം സ്ഥാനം ചെസ് നമ്പർ 725 ഷബീർ ഖുറാസാൻ ഹൗസ്, 2ാം സ്ഥാനം ചെസ് നമ്പർ 524 അനസ് ടി പി സമർക്കത്ത് ഹൗസ്, 3ാം സ്ഥാനം ചെസ് നമ്പർ 630 ഇർഷാദ് കുർത്തുബ ഹൗസ്. ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് സീനിയർ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഷബീർ ഖുറാസാൻ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അനസ് ടി പി സമർക്കത്ത്, തേർഡ് പ്രൈസ് ഇർഷാദ് കുർത്തുബ. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേരത്തെ നടന്ന ഉറുദു പ്രസംഗ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വരുന്നു. 1ാം സ്ഥാനം ചെസ് നമ്പർ 612 സയ്യിദ് മൊയ്നുദ്ദീൻ കുർത്തുബ ഹൗസ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ചെസ് നമ്പർ 505 സഫ്വാൻ കെ പി സമർക്കന്ത് ഹൗസ്, തേർഡ് പ്രൈസ് ചെസ് നമ്പർ 603 സ്വാലിഹ് കുർത്തുബ ഹൗസ്. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലെ ഉറുദു പ്രസംഗ മത്സരഫലം ഒരിക്കൽ കൂടി: 1ാം സ്ഥാനം മൊയ്നുദ്ദീൻ തങ്ങൾ കുർത്തുബ, സഫ്വാൻ കെ പി സമർക്കന്ത്, സ്വാലിഹ് കുർത്തുബ. അങ്ങനെ ആകത്തുക നമ്മുടെ മത്സരം 31 ഇനങ്ങളുടെ ഫലം അറിവായപ്പോൾ ഇനി കേവലം 50 മത്സരഫലങ്ങൾ കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഏകദേശം പകുതിയോട് അടുത്തു. ഇന്ന് ഏകദേശം പകുതിയോട് അടുക്കും റിസൾട്ടുകൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിലവിലെ പോയിന്റ് നില: 1ാം സ്ഥാനം 103 പോയിന്റുമായി കുർത്തുബ ഹൗസാണ് 1ാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. തൊട്ടു പിന്നിലായി 102 പോയിന്റുമായി ഖുറാസാൻ ഹൗസ് 2ാം സ്ഥാനത്തും, ഒട്ടും പിന്നിലല്ലാതെ 101 പോയിന്റുമായി സമർക്കന്ത് ഹൗസ് 3ാം സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നു. ജനറൽ വിഭാഗം മുനാവറ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേദിയിൽ